بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. Bienvenue à tout le monde, aux étudiants des classes préparatoires, aux étudiants des universités, dans une nouvelle vidéo dans laquelle il sera question d'un exercice, toujours dans le cadre de l'onde électromagnétique dans le vide. وين هذا المرة يمدلنا le champ électrique, la longueur d'onde, يقول نحسب la fréquence, le champ magnétique, ومن بعد à la fin on termine par les énergies, يعني la densité d'énergie et le vecteur de pointing ainsi que sa valeur moyenne. Donc donc عطانا le champ électrique, voilà. Donc le champ électrique qui s'écrit, qui a deux composantes, عنده مركبتين EX و EY, وعندنا EX ما عندناش EY. donc من بعد يقول نحسبوه. السؤال الأول عطانا la longueur d'onde هي 10 أس ناقص 1 10 أس ناقص 7 pardon 10 puissance moins 7 mètres. Donc la fréquence شحال؟ la fréquence ما تنساوش بلي كاين علاقة بين la longueur d'onde et la fréquence. Lambda هي C sur F. Et donc F est égal à C sur lambda. À partir de là, عندنا هذه c'est 310 puissance 8 على عندك هنايا 310 puissance 8 على 10 puissance moins 7 تمدلنا 310 puissance 15 Hertz. Voilà, هذه la fréquence de l'onde. Dans quel domaine? Donc les domaines hamlik, soit on les classe en fréquence, soit on les classe en fréquence par rapport à la fréquence, soit on les classe en fonction de la longueur d'onde. Il y en a, bon, on peut faire comme ça. La longueur d'onde, pardon, longueur d'onde ici, قال ما بين 0,4 10 puissance moins 6 يعني micromètre 10 puissance moins 6 حتى 0,8 10 puissance moins 6 c'est le domaine du visible اللي نشوفوه بعينينا visible. هادوما c'est la lumière, elle est comprise en moyenne يعني entre à peu près 0,4 et 0,8. Au-dessus de 0,8 عندنا ce qu'on appelle l'infrarouge IR. En dessous, hein, ici c'est le rouge, donc au-dessus du rouge c'est l'infrarouge. Les longueurs d'onde les plus faibles visibles, c'est le bleu, le violet et ainsi de suite, et la famille les bleus et tout. Donc c'est تحته كاين ce qu'on appelle les... Alors j'aurais dû utiliser d'autres couleurs en bleu. Donc en bleu je vais utiliser les UV, les ultraviolets. L'ultraviolet يجي من تحت هنايا, ou l'infrarouge je vais le mettre en rouge puisque c'est l'infrarouge pour être cohérent avec la terminologie que j'utilise, IR. Et ici c'est le visible, je vais utiliser le vert. Le visible c'est ce qu'on peut voir. Voilà. Maintenant, c'est ce qu'on appelle le visible. Hna, on a 10 puissance moins 7, yani 0,1 10 puissance moins 6. Donc, rana, hadi, c'est dans le domaine de l'ultraviolet. Dans le domaine des UV. Voilà, des ultraviolets. Très bien. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني, dans quel spectre? Donc voilà, dans quel spectre? Très bien, c'est la deuxième question en fait. Calculer K, exprimer la relation. Donc troisième question. Donc c'est la deuxième question. Donc l'oula حسبنا F. Deuxième question, c'était hadi. Dans quel domaine? Il y a les UV. Troisième question, K هو 2 بي على لامدا، هو 2 بي
على 10 أس ناقص 7 ياك متر. دونك يمد لنا 2 بي في 10 أس 7 متر موان 1. Voilà ce que ça donne. Après, l'unité de c'est mètre moins 1, c'est le nombre d'ondes. Quatrièmement, relation entre EX et EY. Dans le vide, je vous mets les propriétés du champ électrique. Dans le vide, en absence de charge, يعني ρ égale 0, coulomb par mètre cube, وش عندنا؟ على بالنا بلي la divergence de E, يعني نستعمل خصائص تاع le champ électrique, la divergence égale 0. يعني le champ électrique ne diverge pas. Il ne diverge pas. Imaginez que ce champ électrique c'est des vecteurs. هكذا في كل الاتجاهات. Mais كي نقول لك divergence de E égale 0, ça veut dire le champ électrique يجي هكذا. هكذا عندك divergence égale 0. معناتها الخطوط متوازية. ils ne divergent pas. ما يتباعدوش وما يتقاربوش. هنا divergence في الحالة هذه اللي راني راسمها. La divergence موجبة مختلفة عن الصفر وموجبة. D'accord? Voilà la différence que ça veut dire une divergence. La divergence, un champ qui diverge, ça veut dire qu'il y a une source à proximité. C'est ça. Alors, on a une divergence de E égale 0. Ça, la divergence en coordonnées cartésiennes, c'est quoi? C'est la dérivée de EX par rapport à X, plus la dérivée de EY par rapport à Y, plus la dérivée de EZ par rapport à Z. Or, on a في l'exercice تاعي الشون électrique عنده EX و EY ما عندوش EZ. Donc, واش نكتب؟ نكتب tout simplement باللي la dérivée ما كاش مركبة EZ, donc c'est 0. Et donc je trouve que d de EX par rapport à X est égal à moins d de EY par rapport à Y, ou bien plutôt c'est Y qu'on va chercher, donc نكتب plutôt نكتب هكذا. نكتب d de Y par rapport à Y c'est moins d de EX par rapport à X. يعني هذا زائد هذا يساوي صفر وبالتالي هذا يساوي ناقص هذا. هذيك العلاقة اللي كاين بيناتهم. هاد العلاقة تسمح لي باش نلقى EY من EX. أعطاني العبارة تاع EX. C'est la question numéro 5. Non, numéro 4 toujours. Numéro 4. Donc voilà, on doit exprimer EY en fonction de EX et donc trouver la relation اللي بيناتهم. معليش. Donc on va trouver. Donc عندنا EX العبارة تاعو هي E0 exponentielle J oméga T moins K sur 3 2X plus 2Y plus Z. هذا هو. donc نشتق بالنسبة لإكس وننتجري بالنسبة لإيكغيك وندير سيمول. donc عندنا دي دو إكس par rapport à إكس. وشنو هو؟ نشتق بالنسبة لإكس. donc عندك 2 كا على 3 اللي يخرج لك جي 2 كا بالموان. ثاني كاين الموان هذا ما تنساوش هذا الموان هذا. moins 2 جي كا على 3 في E0 exponentielle J oméga T moins K sur 3 2X plus 2Y plus Z. Rien de difficile, juste qu'il faut s'appliquer. Maintenant, EY, où je ne vois EY. EY, هو moins l'intégrale de D de X par rapport à X par rapport à Y. Et donc on trouve moins cette intégrale-là. Et cette intégrale-là, on va intégrer EX par rapport à X. Plutôt, bon, هذه حسبناها, pardon. هذه حسبناها هايليك. On doit intégrer هذه العبارة, ننتجريوها, نديروا لها التكامل تاعها بالنسبة ل Y. Alors, التكامل تاعها دي بالنسبة ل Y, شوفوا مليح. شوفوا هنايا. واش قسمنا عليه؟
واش ضربنا فيه نقسموا عليه. C'est-à-dire vous allez intégrer par rapport à EY, donc يخرج moins 2JK على 3 المقلوب نتاعو. donc عندنا déjà moins 2JK على 3 هذا راهو كيما E0 راح نشتق هذا بالنسبة ننتجري هذا بالنسبة ل Y. واش يولي لي؟ إبا يولي لي ناقص 3 مقلوب تاع 2 JK على 3 إبا moins 3 sur 2JK pardon. ما تنساوش الموا هذا ثاني، الموا هذا ما لازمش ننساوه اللي جاي منا، هذا الموا نحطوه هنا. دونك نعاود راني كتبت هذا وهذا هاوليك. دركا هذا منين جا؟ لانتيغرال تاع هادي بالنسبة لإيكغيك. دونك جي انتيغري بارابور إيكغيك يولي هكذا E0 دونك راني كاتبو exponentielle J oméga T moins K sur 3 2X plus 2Y plus Z. وهذا يروح مع هذا. Le résultat final EY c'est moins E0 exponentielle J oméga T moins K sur 3 2X plus 2Y plus Z. Voilà. Très bien. Donc, voilà mon résultat. Et je trouve qu'en fait, EY, c'est quoi? EY est égal à moins EX. À moins EX. Alors, تقولوا لي في l'intégrale هنايا كاين اللي راح يسقسيني sûrement. Il va me dire oui, mais dans l'intégrale, on pouvait rajouter une constante, mettre une plus constante. Eh bien, la constante est nulle. Pourquoi? Parce que si j'utilise les conditions initiales, à l'instant 0, c'est là que tout commence. قبل 0, il n'y avait rien. Or, donc, s'il n'y a rien, je ne dois pas avoir de constante. En fait, c'est ça. C'est la condition de causalité, si vous voulez. Donc, la condition, c'est pour les spécialistes qui s'intéressent aux ondes. Donc, il y a le principe de causalité. Donc, alors, on a EY égale moins EX. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le champ d'IALI, EX, Z, EY, ما هو إلا نكتبو EX في EX ناقص EY. شوف كيفاش كتبت. ال EY هذا عوضتو بناقص EX. عوضناه بناقص EX. فوالا. هذه الأولى. ثانيا دونك نزيدو نشوفو la question numéro 5, calculer le champ magnétique B. Donc هنا pour calculer B, est-ce que l'onde est plane ici? Est-ce que, donc avant de calculer B, je pose juste une question à cas supplémentaire. Est-ce que cette onde est plane? Oui. La réponse est oui. Pourquoi? Parce que كي تجوا تشوفوا نتوما العبارة تاع EX ولا EY شوفوا كيفاش تنكتب. Fixez le temps. Par exemple, vous fixez le temps. قال EX هاوليك. Comment on définit l'onde plane يا جماعة؟ EX c'est E0 exponentielle J oméga T moins K sur 3 2X plus 2Y plus Z. Voilà, هذا EX. هكذا نكتبه. قال est-ce que cette onde est plane? Oui, elle est plane. Quelle est l'équation du plan d'onde? يعني quelle est l'équation de l'onde plane? يعني الفيكتور K هذا كيفاش يجي؟ الفيكتور K كيفاش جاي؟ وشنو هو الاتجاه تاعو؟ Eh ben
si on fixe le temps comme d'habitude, qui m'a وريت لكم في la définition, on fixe le temps. T fixe. Ou la T égale constante. T est égal à une constante. Donc نجي نشوف واش لازم باش EX يكون constant. يلزم هذا لو تيرم كامل يكون constant. يلزم لو تيرم هذا كامل يكون constant. Ça veut dire quoi? Pour que EX soit uniforme, uniforme est un constant, il ne varie pas en fonction de l'espace. Constant, je vais utiliser ces terminologies, ces termes pour que EX soit constant, لازم 2x زائد 2y زائد z يكون constant. Il faut que 2x plus 2y plus z égale constant. Quand il y a des étudiants qui disent x constant, y constant, z constant. Non, c'est pas ça. Parce qu'on va regarder dans l'espace. راح نشوفوا في l'espace. x و y و z يتبدلوا. لازم يتبدلوا باسكو راني نتحرك في l'espace. ندي مواضع مختلفة. قال ولكن ما هي مجموعة النقاط التي من أجلها الشون إلكتريك يكون كونستون اللي فيها الشون إلكتريك يكون كونستون إبا لازم المعادلة اللي حقوها ليه هي هذه وهذه سي ليكواسيون دان بلان équation d'un plan madame les points pour lesquels ou l'espace dans lequel ou l'ensemble des points اللي يكون فيهم EX constant forme un plan هذه l'équation d'un plan أما لو شو نقول long des plans voilà onde et plane l'onde et plane très bien donc خلاص تحققت باللي long des plans هذه je le fais maintenant pour asseoir nos connaissances c'est-à-dire au début mais après قال خلاص l'étudiant كي يشوف l'expression العبارة تاع l'onde يعرف وين راهي لونت بلان ولا ماشي بلان داكوغ دونك هنا هذه كتيبه تاع اونت بلان دونك ça veut dire quoi ça veut dire B égale K vectoriel E divisé par oméga donc هنا K vectoriel E divisé par oméga الكا تاعي وين راه الكا جوستومون alors هنا نشوفوا الفيكتور كا تاعي شوفوا مليح الكا راه مضروب في 2 اكس 2 y z هذا وكا صادر الكا تاعي عنده 3 مركبات مركبه سويفون x هذا x y z يا جماعه باش نفهموا r الفيكتور بوزيسيون هو x y z maintenant حنا واش راه مكتوب هذاك الكا سور 3 2 x زائد 2 y زائد z هو en fait c'est k scalaire r vous comprenez donc انا الفيكتور k تاعو شكون المركبات تاعو هما 2 k على 3 2 k على 3 k على 3 كي نضربوا هذا في هذا جداء سلمي الاول في الاول الثاني في الثاني الثالث في الثالث يخرج لنا هذا الترم هذا وي دونك هذا لو سين موان كم تشوفوا فيه عليهم كامل سي الترم تاع لوند بروغريسيف ما يخرجش برا سي باسكو لوند الي بروغريسيف باسكو عندنا موان كا سكالير ار هنايا دونك هاوليك الفيكتور تاعي دونك maintenant نكتب B égale دونك نسقم سي فولي قبل ما نكتب قال هاوليك الكا ديالي égale k على 3 2 EX 2 EY EZ راني سقمتو هكذا ها المركبات 2 على 3 2 على 3 1 على 3 هاوليك الطاولة تاعو شحال لو كان نحسب الطاولة تاعو دير هذا أس 2 شوفوا مليح 4 على 9 4 ك أس 2 على 9 زائد 4 ك أس 2 على 9 كي تحسبوا الطاولة مركبة هذه أس 2 مركبة هذه أس 2 وهذه أس 2
هذه 4 على كاوس 2 على 9 تاني، ما تنساوش بلي تربعوا هذا، زائد كاوس 2 على 9. شحال تجي الطاولة تحت الجذر؟ شحال تجي؟ 4 9 على 9 تولي كا. فوالا دونك راهي نورماليزي يعني. فوالا الموديل تاعي. maintenant le champ E واش نكتبوه باش ما نكتروش pour avoir une écriture plus compacte plus simple نديرو هكذا. قال كتبناه EX EY صبناه ناقص EX. هاولي علما أن EX شكون هو EX؟ EX هو هذاك E0 exponentielle J oméga T moins K sur 3 2X زائد 2Y زائد Z. ايوا خلاص عندي كل شيء كامل المعطيات. دونك واش بقالي؟ بقالي ندير B هو K فيكتوريال E على أوميغا اللي هو K على 3 في 2 EX زائد 2 زائد 2 باردون زائد 2 EY زائد EZ. هذا الكا مقسوم على أوميغا. دونك نجيب أوميغا في المقام ستان سكالير فيكتوريال E. الأو هاوليك هو E في EX ناقص EY. وهنا فو فيغ اتونسيون فو اتر اتونتيف في الكالكول. يولي لي كا على أوميغا هو 1 على سي. دونك يولي لي 1 E سي يولي E نجيبو تاني نخرجو نجيبو vers la gauche. دونك يولي E sur 3C الكا على أوميغا هو سي. يولي لك الجداء تاع هادوما جداء شعاعي برودوي فيكتوريال. يولي لك 2EX plus 2EY plus 2EY plus EZ vectoriel EX moins EY. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? On trouve E sur 3C. نبداو بعقلنا. قال هذا فيكتوريال EX سي 0 ما يقدرش مع الموازي اللي معاه. EX vectoriel EY. جماعة ما تنساوش هاليك. J'utilise moi ça avec les étudiants, je leur dis faites comme ça. EY, EZ et ça c'est le sens positif. يدور هكذا تخيط direct. EX vectoriel EY يمد EZ. EY vectoriel EZ يمد EX. EZ vectoriel EX يمد EY. يدور. لو كان ندورو هكذا تلقاوه بالسالب. c'est-à-dire مثلا EX vectoriel EZ يمد ناقص EY. فوالا ما عليناش. دونك هنا EX vectoriel EX c'est 0. EX vectoriel EY c'est EZ. Donc j'ai moins 2 EZ. عندنا هنايا بعدا عندنا الدوزيام 2 EY 2 EY vectoriel EX. واش يمد لنا EY vectoriel EX ثاني c'est moins EZ. Donc on obtient moins 2 EZ. Maintenant يبقى لي هذا عندنا هذا EZ vectoriel EX. EZ vectoriel EX c'est EY. Donc voilà plus EY plus هنايا عندنا EZ درنا vectoriel EX صبنا EY. EZ vectoriel EY EZ vectoriel EY راني نمشي في الاتجاه المعاكس. دونك نصيب ناقص EX. EZ شوفوا مليح EZ vectoriel EY c'est moins EX mais كاين moins donc يولي plus EX. Je retrouve ça et donc à la fin E sur 3C EX plus EY moins 4 EZ. Voilà. هذا هو لو شون مانيتيك نتاعي. هذا هو لو شون مانيتيك نتاعي. Je pense qu'ici c'était K vectoriel E. Voilà E c'est EX في هذا EX سميناه EX هذاك
EX, EX et EX. Voilà, j'ai trouvé mon champ magnétique. Alors, le champ magnétique, حبينا نفيريفيو باللي transversal ou est-ce qu'il a posé la question? Est-ce qu'il a posé la question? Non, il n'a pas posé cette question, mais معليش, on peut le vérifier. يعني نديرو B سكالير K. يعني نحسبوا الجداء السلامي. لازم نصيبوا صفر. هاوليك البي هو EX على 3C في EX زائد EY ناقص 4 EZ. هذا نديروا له الجداء السلامي مع K. الكا تاعنا هو الراه هاوليك. هو هالك العبارة نتاعو ك على 3 2 2 1 ك على 3 ك على 3 2 او اكس زائد 2 او يغريك زائد او زد. لازم كي نديرو الجداء السلامي لازم نصيبوه صفر. إلا صبنا صفر معناتها بي عمودي على كا ترانسفيرسال. نفيريفيو بلي ترانسفيرسال باسكو رانا dans le cas d'une onde plane في الفيد il n'y a pas de charge, il n'y a pas de courant et donc B doit être transversal. Si je trouve que c'est pas transversal ça veut dire راني غلط في العبارة تاع B. donc هذا EX على 3C مع K على 3 يخرج برا يولي EX K على 9C. نضرب هذا. شوفوا مليح هذا جداء سلامي EX مع EX. donc EX في 2 EX يمدلك 2 بلس EY مع 2 EY يمدلك 2 باسكو EY سكالير EY سي 1 moins 4 EZ مع EZ يمدلك c'est-à-dire ici on aura le moins 4 هذا مع 1 donc يولي لك moins 4. شحال نصيبو؟ et ben on trouve tout simplement 0. وش معناتها؟ معناتها B perpendiculaire à K. يعني je vais l'écrire comme ça. Donc B perpendiculaire à K et on dit que B est transversal. Le champ magnétique B est transversal. ولو كان نديرو B سكالير E ثاني نصيبوه متعامدين. نصيبو بلي K E et B forment un trièdre direct. C'est pour vérifier. Donc alors maintenant on a la densité d'énergie de sa valeur moyenne, le vecteur de Poynting. Alors c'est quoi la densité d'énergie? C'est une loi qu'il faut connaître. On ne demande pas de la démontrer, on la démontre en cours. Donc on a sixièmement densité d'énergie la densité d'énergie oméga E1 c'est 1/2 epsilon 0 E carré plus B carré sur mu 0. تبعوا مليح. وشنو هو E carré? E carré c'est le module de E au carré. يعني هو en fait E carré هو E scalaire E ده حبيتو. B carré كيف c'est le module de B au carré. Au carré, donc c'est B carré, c'est B سكالير B جداء سلامي تاع B مع نفسه صح. قال E كاري هنايا على بالنا بلي E هو EX في EX ناقص EY. وشنو هو طاولة تاع E هنايا؟ طاولة تاع E عباكم شنو هي الطاولة تاع E؟ هي هذا وسنين زايد هذا وسنين ستادير تحت الجذر
Ça veut dire que vous avez, si vous voulez, EX moins EX EY. كي نحسبوا الطاولة تاعو شحال تجي؟ تجي EX كاري هذا أسنين زائد هذا أسنين زائد هذا أسنين تحت الجذر تخرج لنا 2 EX racine de 2 EX. فوالا هذا هو الطاولة. maintenant B واش صبناه؟ B صبناه شوفوا مليح. B صبناه EX على 3C واحد ناقص 4 EX على 3C EX plus EY moins 4 EZ. فوالا هكذا واش عندنا دونك الطاولة تاع B. Bon, soit dire la flèche ou deux barres, mais ici, voilà, il n'y a pas de problème, on enlève la flèche. C'est EX, donc هذا لا 3C في واحد 16 donc 18 جذر donc تولي لي جذر 18 جذر 18 la racine de 18 et en fait la racine de 18 c'est 9 fois 2 يعني 9 في 2 داخل جذر 9 هو 3 ويبقى جذر 2 دونك 3 شوفوا مليح تولي او اكس 3 يروح مع 3 سي جذر 2 في 3 تروح مع 3 هي جذر 2 او اكس على سي. واش يساوي ان فيت؟ ريغاردي شوفوا قارنوا نقارن on compare ce résultat مع celui-là. Le module de B مع le module de E. Et en fait, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve, attendez, on trouve que le module de B هو tout simplement le module de E على C. كي تشوفوها وليك شوفوا الطاولة تاع E شوفوا الطاولة تاع B يعني الطاولة تاع B هي الطاولة تاع E مقسومة على C هاليك avec E c'est racine de 2 EX. جماعة ثاني هنا EX كي تكتبوه كي نحسبوا لي زينيرجي نستعملوا لا نوتاسيون ريال ما نستعملوش لا نوتاسيون كومبلكس. سيتادير ال EX تاعي ما نكتبوش اكسبونونسيال نكتبو E0 cosinus oméga t moins k sur 3 2x plus 2y plus z. Voilà, هذا هو EX. نحيت l'exponentiel استعملت la notation réelle. Donc à partir de là خلاص عندي ال B عندي ال E نستعمل l'expression la définition de la densité d'énergie. Alors la densité d'énergie هي 1 demi epsilon 0 E carré. وراه E carré. Eh ben نقدر bon pardon نفتح القوس قبل epsilon 0 E carré donc تولي لنا هاوليك E carré اللي هي 2 EX carré ربعتها E carré plus B carré اللي هو E carré donc je peux laisser en E carré hein, regardez il n'y a pas de problème je laisse donc epsilon 0 E carré plus B carré على mu 0 ولكن B هو E على C donc نعوضو يولي 1 demi epsilon 0 E carré plus B carré اللي هو E carré على mu 0 C carré. Très bien. Donc voilà. Or على بالنا بلي ثاني بلي C carré هو 1 على epsilon 0 mu 0 هذه معروفة la vitesse de la lumière au carré la célérité de la lumière. Donc عندنا احنا عندنا 1 sur mu 0 C2 يعني epsilon 0 هو 1 sur mu 0 C2 C هو 1 sur mu 0 C2 هذه معروفة. Donc à partir de là قال هذه نقدر نعوضها بهذه هذه هي هذه.
Alors j'écris, donc j'aurai en fait la densité d'énergie électromagnétique هي هذا زائد هذا هو نفسه دو فوا هذا على نص. دونك تولي لي سوا تكتبوها ابسيلون 0 او 2 سوا تكتبوها او كاري sur mu 0 c'est 2 ou e على بالنا العبارة نتاعو هاوليك e plutôt pardon e هو racine de 2 ex donc ça sera e racine de 2 ex donc e carré c'est 2 fois ex carré donc tous les deux fois à la mu 0 c'est 2 ex carré لأن e هو جذر 2 ex donc يولي هنا هذاك الاو كاري عوضناه ب 2 او اكس كاري. تري بيان. ماتنون او اكس هاليك العباره نتاعو تولي لي لا دونسيتي دينيرجي الكترومagnétique تولي لي 2 على مو 0 سي 2 او اكس كاري اللي هي او 0 كاري كوسينوس كاري اوميغا تي موان k sur 3 2x plus 2y plus z. Voilà, on a l'expression de la densité d'énergie. Maintenant, on va chercher la densité d'énergie moyenne, القيمة المتوسطة. Or, c'est quoi? C'est l'intégrale 1 sur t, l'intégrale de t jusqu'à t plus grand t sur une période, à la densité d'énergie par rapport au temps. C'est la définition. Maintenant, je vais intégrer par rapport au temps. Or, les termes c'est des constantes. Donc, tu lis 2 sur mu 0 c'est 2, E0 carré, phi 1 sur t, l'intégrale de t jusqu'à t plus grand t, cosinus carré avec, oméga t, moins k sur 3, 2x plus 2y plus z. Là, j'ai pas d'espace. Je vais prendre un peu de place maintenant. Là, il y a t plus grand t, cosinus au carré de oméga t, moins k sur 3, 2x plus 2y plus z dt. C'est la valeur moyenne de cosinus carré. Et la valeur moyenne de cosinus carré, c'est 1/2. Donc, tu as تولي لك 1/2 1/2 مع 2 تروح تولي لي E0 carré sur mu 0 c'est 2. راني صبت la densité d'énergie moyenne c'est carré. Très bien. Maintenant, dernière question, et on termine l'exercice. Le vecteur de pointing. Le vecteur de pointing, il est très très important. Parce que, d'un côté, son module, c'est l'intensité d'une onde électromagnétique à travers une surface, lorsque ce dernier est normal à la surface. Et en même temps, sa direction indique la direction d'écoulement de l'énergie électromagnétique. Donc, on a sixième question, je pense, sixième ou la septième question. Donc, on a, c'est le vecteur. Je sais qu'un nom, ce nom est un peu compliqué pour nos étudiants. Vecteur de pointing, P-O-Y-N-T-I-N-G. نرمزوا له هكذا. في بعض الكتب يرمزوا له S comme ça. Voilà, ça dépend des références. Mais في معظم الكتب اللي نستعملوهم bon c'est R en général. Alors وشنو التعريف تاعو؟ c'est E vectoriel B divisé par mu 0. Voilà. Donc عندنا ال E عندنا ال B نحسبوا le produit vectoriel. Donc عندنا on va utiliser, donc je vais sauter de page. Le E تاعي c'est EX ناقص EY.
عندنا البي هو je vais vérifier son expression, je l'ai plus en tête. Donc le B, le vecteur, voilà, le champ B, c'est EX sur 3C, 1 moins 4. Donc EX sur 3C, 1, 1, moins 4. Voilà, hamlik. نسحق هادو. علما أن sachant que علما أن EX هذا c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente EX? En fait EX c'est E0 cosinus oméga t, c'est l'expression tana en réel, k sur 3, 2x plus 2y plus z. Alors, on s'attend à ce que le vecteur de pointing est parallèle à k. Pourquoi? Parce que le k ou le e ou le b forment un trièdre direct. Il forme un trièdre direct. C'est-à-dire qu'il dit k vectoriel e, fait un vecteur parallèle à b. Qui dit b vectoriel k, fait un vecteur parallèle à e. Qui dit e vectoriel b, fait un vecteur parallèle à k. Et ainsi de suite. احنا راح نحسبوا e vectoriel b. E vectoriel b راح نصيب un vecteur qui sera parallèle à k. Donc on s'attend à ce que le vecteur de pointing soit parallèle à k. Donc je fais mon petit calcul. Donc vecteur de pointing est égal E vectoriel B, donc on a EX, bon هذا vectoriel هذا يولي EX في EX carré sur 3 mu 0 C. ما تنساوش باللي راح ينتقسموا على mu 0. عندكم سي في المقام و3 صح. واش يولي لي؟ يولي لي هذا فيكتوريال هذا. دونك يولي لي EX moins EY vectoriel EX plus EY moins 4 EZ. هاوليك واش يعطينا؟ يمدنا EX carré sur 3 mu 0 C. Alors عندنا نبداو بالعقل. هذا مع EX produit vectoriel 0 parce que ماشي متوازيين. دونك هذا produit vectoriel يا جماعة. جداء شعاعي ماشي جداء سلامي. produit vectoriel. Alors عندنا donc premier EX vectoriel EY يمد EZ. هذا مع هذا يمد EZ. هذا مع الثالث. Je vais l'écrire comme ça, regardez. Je vais mettre ici, pour m'aider, tous les étudiants ثاني, EX, EY, EZ. صح. قال عندنا EX vectoriel EY مد لي EZ. هذا مع هذا يمد هذا. زائد. دركا EX vectoriel EZ. EX vectoriel EZ يمد moins EY. EX vectoriel EZ يمد moins EY. Mais كاين moins. يولي plus. Donc il y a plus 4 EY. هذه كملت مع هذا. دركا ندوز للدوزيام. هذا EY vectoriel EX. EY vectoriel EX يا ودي سي موان EZ. EY vectoriel EX سي موان EZ. بصح عندك موان هنا. شوفوا ما تنساوش. EY vectoriel EX سي موان EZ. بصح كاين موان. يولي بلس EZ. عندك EY vectoriel EY c'est 0 parce que متوازيين. maintenant يبقى لك EY vectoriel EZ. شوف الموا هذا مع الموا هذا يروح. يبقى لك EY vectoriel EZ. EY vectoriel EZ يمد EX. donc يولي لك 4 EX. هاني لقيتو. دوكا واش ندير؟ عندك كيما هنايا يولي لنا EX carré على 3 mu 0 C 4 EX نسقموه نبداو ب X 4 EY
EZ مع EZ زائد 2 EZ égal EX كاري. نخرجوا 2 عامل مشترك، هنا 2 هنا 2 هنا 2. واش يبقى لي؟ يبقى لي 2 EX كاري على 3 ميو 0 سي في 2 EX زائد 2 EY زائد EZ. فوالا لاحظوا مليح هذا فاش يفكركم. هاوليك الفيكتور ك. الفيكتور ك هو ك على 3 في 2 EX زائد 2 EY زائد EZ. regardez ce vecteur et celui-là. يعني الطاولة ماشي كيف باينة. هاوليك هذا شوفوا الطاولة تاع هذا والطاولة تاع ماشي كيف. ce n'est même pas la même dimension. يعني هذا c'est un vecteur d'onde, l'unité تاعو c'est des mètres moins 1. ça c'est un vecteur de pointing. حقا l'unité تاع le vecteur de pointing هو watt على متر مربع. والunité تاع la densité d'énergie نسيت باش نعطيها لكم هي joule par mètre cube. très bien. دونك هنا لاحظوا مليح الفيكتور هذا موازي لهذا. عندنا R باراليل à K. دوكا قالنا احسبوا الموديل du vecteur de pointing. le module du vecteur de pointing قال plutôt attendez je vais vérifier le module ou la valeur moyenne. calculer le vecteur de pointing, sa valeur moyenne. donc la valeur moyenne du vecteur de pointing c'est quoi? En fait, c'est 1 sur t, l'intégrale de t jusqu'à t plus grand t, de r dt, de cette fonction-là. Et donc, on va calculer la densité d'énergie de la fonction. Les vecteurs, la direction تاعهم تبدلش بداية الزمن، donc يخرجوا من l'intégrale. الباقي c'est des constantes. واش يبقى داخل l'intégrale؟ يبقى هذا c'est-à-dire تولي لك هنايا 1 sur t l'intégrale من t حتى ل t plus grand t تاع ex carré على 2 ex carré على 3 mu 0 c 2 فوالا 2 1 2 ex زائد 2 ey زائد ez هادو كامل dt. دونك هنا هذا شوفوا مليح هذا لو فيكتور وهادوما 2 sur 3 mu 0 c c'est des constantes. alors شكون يبقى لداخل؟ يبقى ex carré qui dépend du temps. donc j'aurai tout simplement l'intégrale, donc la valeur moyenne de R c'est 2 fois sur 3 mu 0 c fois l'intégrale. donc voilà, là نخرج 2 ex plus 2 ey plus ez نخرجوه من l'intégrale. donc يبقى لي l'intégrale de t jusqu'à t plus grand t يعني de ex carré dt. or ex carré على بالنا بلي c'est cosinus au carré. voilà. donc يولي لي module, donc plutôt le vecteur de pointing c'est 2 fois هذا fois la valeur moyenne تاع ex carré. و ex déjà على بالنا بلي يتكتب c'est E0 cosinus oméga t moins k sur 3 2x plus 2y plus z. voilà هاني كيفاش تكتب. donc هنايا la valeur moyenne تاع هذا au carré puisqu'il يولي au carré يولي E0 carré sur 2. donc يولي لي 2 sur 3 mu 0 c fois E0 carré sur 2. toujours hein, la valeur moyenne de cosinus carré c'est toujours 1/2. donc c'est un truc c'est une intégrale usuelle معروفة. 2ex plus 2ey plus ez. voilà ce que j'obtiens. donc le 2 je simplifie et vous les E0 carré sur 3 mu 0 c
2 fois EX, 2EY, plus EZ. Voilà ce que ça donne. Donc, la relation, donc on remarque que R déjà est parallèle à K. La direction d'écoulement, يعني اللي تنتشر فيها de l'énergie est parallèle à la direction de propagation de l'onde. Parce que le K, où est la direction de propagation de l'onde? K indique la direction de propagation de l'onde. Damon, pour une onde plane, c'est comme ça. Donc K, c'est la direction de propagation. Donc l'alaqa bin R ou oméga EM. Donc sabna R, c'est 2 fois E0 carré, ou la E0 carré sur 3 mu 0 C. Sabna sur 3 mu 0 C. On cache le 2. Fois 2 fois EX, plus 2 fois EY, plus EZ, avec le R. La densité d'énergie moyenne, tout simplement, je fais un récapitulatif. Voilà, la densité d'énergie moyenne, c'est E0 carré sur alors ici, Naya. Sur musée, voilà, je trouve, attendez, c'est pas là, voilà, E0 carré sur mu 0 C2, E0 carré sur mu 0 C2, donc E0 carré sur mu 0 C2, c'est-à-dire c'est des exercices de base qu'il faut connaître à l'âge, parce qu'il y a des relations qui se répéteront par la suite, qui vont se répéter pour une onde plane, sinusoïdale et tout. Si on fait la relation بيناتهم, qu'est-ce qu'on trouve? يعني si je divise R نقسم R على oméga M, je trouve tout simple أقسم هذا على هذا يولي لك 3 لتحت E0 carré يروح مع E0 carré mu 0 يروح مع mu 0 ما يبقى C على 3 2 EX plus 2 EY plus EZ. Voilà ce qu'on trouve. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ça? Si je calcule le module de هذا نلقى C. لو كان نحسب الطاولة تاع هذا نلقى C. والاتجاه هذا si vous voulez, regardez, si vous voulez ici, هذا وش يمثل؟ هذا c'est un vecteur parallèle à K. Et pour ça, on c'est les énergies. Vecteur de pointing à la densité d'énergie. Ou le module de hada, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve C. Le module égal à C. Donc ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que la direction d'écoulement de l'énergie est parallèle à K et la vitesse d'écoulement de l'énergie est égale à C. يعني
اللي هي سي شكون هذه هي direction de propagation de l'onde de propagation de l'onde. Je vais laisser de l'espace ici. De propagation de l'onde. L'onde تمشي تبعوا مليح باش ما تشفاو عليها. La vitesse de l'onde C égale oméga sur K. نتوما كي تحسبوا oméga sur K تلقاو C معناتها هذه vitesse de l'onde. وكي تحسبوا la vitesse de l'énergie كاين هاد la définition vecteur de Poynting على densité d'énergie le module du vecteur de Poynting على la densité d'énergie. وكاين ثاني la vitesse de groupe اللي هي V de G هي d oméga sur dk في حالات خاصة ماشي دائما. فوالا هذه vitesse de l'énergie. هادو كامل on les verra Inch'Allah dans d'autres vidéos ثاني. Voilà, j'espère que ça vous sera très très utile. Bonne lecture de la vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.